ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही? चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट ब्रैकेटे ईमानदार रहे। तो बाबा बोलছেন आज के निजेर चार्ट देखो। तो बाबा आज के बोलছেন चार्ट चेक करो যে আমার চাল চলন কেমন থাকলো, তাই না? যজ্ঞের প্রতি অনেস্ট ছিলাম, ईमानदार ছিলাম, যজ্ঞের প্রতি যজ্ঞ রক্ষক ছিলাম। प्रश्न, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? কোন বাচ্চাদের প্রতি বাবা সম্মান করে? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? কি লক্ষণ, কিভাবে বাবা তাদেরকে সম্মান করে? उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं। पुचकार माने भालोबासा, आदर। सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। तो बाबा बोलছেন কোন বাচ্চাদের প্রতি বাবা খুব সম্মান করে? যারা বাবার প্রতি সচ্চা থাকে, তাই না? নিজের কিছু বাবার কাছে লুকায় না, সেই বাচ্চাকে বাবাও সম্মান করে। আর সেই সম্মানের নিশানি কি? সেই বাচ্চাদের থেকে বাবা সেবা নেয়, তাই না? তাদেরকে সেবাতে পাঠায়। गीत, महफिल में जल उठी शमा।
परवाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। क्षमा माने आलो। যখন আলো জ্বলে পোকাগুলো দৌড়ে আসে। বাবা বলছেন আমি থোড়ি না সেই রকম আলো যে পোকাকে আকর্ষিত করব। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए, न जानने के कारण कहते हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम आया वो कह देते। ब्रह्म समा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। बाबा बोलছেন ভক্তি মার্গে দেখো আমার কত পরিচয়। কোথায় সম্মা বলল, কোথায় ব্রহ্ম বলল, কোথায় তাই না বলে না 24 অবতার, কোথায় শুকর বলে দিল, কোথায় সাপ বানিয়ে দিল, কোথায় বাদর বানিয়ে দিল। বাবা বলছেন সব ঠিক কর, ভিতরের মধ্যে কত রকম আমাকে পুজো করতে লাগলো, কোথায় গাছ বানিয়ে দিল। তো বাবা বলছেন দেখো আমার পরিচয়, আমাকে ডাকছে তো বটেই, কিন্তু পরিচয় না থাকার কারণে আমার কত পরিচয় বানিয়ে দিল। तो बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसीलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत बुद्धि का काम है। তাই না? বাবা বলছে বুদ্ধিমান বাচ্চা সেই নিজেকে আত্মিক স্থিতিতে রাখবে, আত্মা জ্যোতি হয়ে শিব বাবা জ্যোতিকে ইয়াদ করে আত্মার মধ্যে লাইট মাইট ভরপুর করবে, যে বুদ্ধিমান বাচ্চা, তাই না? আর না হলে সে কি করবে? বাবা বাবা করতে থাকবে। যোগ হচ্ছে কিন্তু পার্সেন্টেজ প্রাপ্তি কম হয়ে যাবে। বাবা বলে না যথার্থ ইয়াদ করো, তো আত্মা ফিল করে, অনুভব করে, জ্যোতির্বিন্দু আত্মা অনুভব করে বাবাকে ইয়াদ করব, তবে 100%। तो इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है, ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते आत्मा ही परमात्मा है, वो तो निर्लेप है, इसीलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है, তাই না? মায়া কি করেছে? সব বাচ্চাদের বুদ্ধিকে বাবার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते नहीं, তাই না? এমন এমন নিউজ দুনিয়াতে আসছে, মায়া এমন এমন মানুষের মাথা খেয়ে নিচ্ছে, সে আর মানুষের মতন কাজ করছে না, সে পুরো পশু হয়ে যাচ্ছে। बाबा बोलचन बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। बाबा बोलचन दुनियार हाल तो खूब खाराप, किन्तु বাচ্চাদেরকে নিজের চার্ট দেখতে হবে। আমার চাল চলন কেমন ছিল? আমি ঠিকঠাক ছিলাম সারাদিন? বাবা বলছেন हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। আমার ভোজন দেবী দেবতাদের মতন ছিল। বাবা বলছেন চলন কায়দেশির চলি,
या अनाड़ियों मिसल, আমার চাল চলন অনাড়ি মানে বোকা, তাই না? তো বোকাদের মতন চাল চলন করলাম, নাকি কায়দেশির মানে মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসাবে চাল চলন ছিল? बाबा बोलছেন रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। तो নিজের চাল চলন, নিজের ভোজন, নিজের সব কিছু চার্ট যদি রাখবো না, তো বাবা বলছেন তোমার উন্নতি সম্ভব না, তাই না? উন্নতি কখন সম্ভব? যখন চার্ট रखा होवे। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। চাট না রাখলে কখন মায়ার থেকে থাপ্পড় খেয়েও নিচ্ছি, নিচেও নেমে যাচ্ছি, তাও আমার হোশ নেই। তাই জন্যে বাবা বলছেন চাট লেখো তো তোমার উন্নতি হবে। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए, ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई है? বাবা বলছেন খুব কম কেউ সত্যি কথা বাবাকে লিখে জানায় যে আমার মনে পাপ আসলো, আমার বুদ্ধি খারাপ হলো। बाबा बोलचन बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। তাই না? বাবার কি চাই? जोगेर चाट चाई। तो बाबा कहते पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसीलिए किसी को समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। তাই না? তারা ভাগ্যবান আত্মা যারা নিজেকে আত্মিক স্থিতি অনুভব করতে পারে আর শিব বাবাকে পরম ধামে অনুভব করতে পারে, তার লাইট মাইট অনুভব করতে পারে, তাই না? এই ভাগ্য সবাইর হয় না। আপনারা সবাই পরম ধামে পৌঁছেছিলেন তো, না নিচেই ছিলেন? সব পরম ধামে শিব বাবার ট্রাফিক কন্ট্রোল যখন হয় কি করতে হয়? আত্মা চলে যায় পরম ধামে, একদম শিব বাবার কাছে বসে যায়, আর শিব বাবার থেকে লাইট মাইট আত্মার উপরে, আর আত্মার থেকে লাইট মাইট পুরো কল্পবৃক্ষের উপরে পড়ে, মানে সব আত্মাদের উপরে সকাশ দেওয়া হয়, তাই না? তো সকাশ যদি নাও দিতে পারি, কমসে কম পরম ধাম তো বাবার লাইট মাইট নেব। তো ট্রাফিক কন্ট্রোলে অবশ্যই এরকম যোগ করা উচিত, তাই না? तो बाबा बोलचन यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। 5000 बरस बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजा ही लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है, তাই না? বাবা বলছেন অত সোজা নয় রাজ্য পদের অধিকারী হবা, তাই না? माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है। মায়া সহজে রাজ্য পদ নিতে দেবে? খুব ভালো করে সে লড়াই করবে। तो पापा बोलचन बड़ी युद्ध चलती है, बक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी बक्सिंग होती है। বেশি মায়া কার কাছে আসে? মায়া যদি আসছেই না, কোনো পেপার নেই জীবনে, কোনো পরিস্থিতি নেই, কোনো পেপার নেই, তার মানে আমি আগে বাড়ছি না। যদি মায়া বাধা ঢালছে, পেপার আনছে, পরিস্থিতি আসছে, তার মানে আমি সামনে যাত্রা করছি, আমি আগে বাড়ছি, তাই না? ওই জন্যে পেপারকে পেপার রূপেই নিতে হবে পরিস্থিতিকে, তাই না? তো फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना, কিন্তু যে পেপারকে পরীক্ষা হলকে পরিস্থিতি বলে ভাববে, সে তো ফ্যান্ট হয়ে যাবে, নার্ভাস হয়ে যাবে, বলবে আমার দ্বারা হবে না, তাই না?
ওই জন্যে বাবা বলছেন পরিস্থিতিকে, জীবনের বাধা বিঘ্নকে কি বলে মনে করবে? পেপার, তাই না? तो कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है, তাই না? তো মায়া আসছে তো ভালো কথা, মায়া আসছে মানে বাচ্চার পরীক্ষা দিচ্ছে ভালো ভালো, যেরকম যারা সব প্রিপারেশন করে না ভালো পদের জন্য, তো কত পরীক্ষা দিতে হয় ওদেরকে, এখানে পরীক্ষা ওইখানে পরীক্ষা, 1 মাসে 3টে 4টে পরীক্ষা দিতে থাকে, তাই না? তো যত পরীক্ষা দেবে অত উঁচু পদের অধিকারী হবে। তো বাবা বলছেন সবই बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। কেউ আবার পরীক্ষাতে হার খেয়ে গেল, তখন বাবাকে জানানো উচিত যে বাবা আমি হার খেয়ে গেলাম, কি করলে আমি বিজয়ী হব, কিন্তু বাবাকে জানাবই না। তাহলে বাবা বলছেন এইরকম অনেকেরা আছে হার খেয়ে খেয়ে বসে থাকে, বাবাকে বলেও না, তো ধীরে ধীরে কি হবে? শক্তিহীন হয়ে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে, জ্ঞানে চলার সাহস পাবে না, তাই না? तो समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। বাবা বলছেন অনেকেরা বোঝেই না কিভাবে সচ শোনাবো বাবাকে। সোজা খাতা পেন উঠাবো, চিঠি লিখবো আর বাবার নিমিত্তর কাছে জমা দেব। যদি মুখে বলতে পারি ভালো, না হলে যদি মুখে বলার মতন নেই, কোনো লজ্জা লাগছে, মুখে বলতে পারবো না, কোনো এরকম ভুল আছে, তো চিঠি লিখে দাও, বাংলাতে লিখে দাও। নিমিত্ত বাংলা পড়তে পারে না, পড়বেও না, শুধু বাবার কাছে নিমিত্ত সংকল্প করবে যে বাবা এই বাচ্চাটার যেন এই অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায়, তাই না? তাই কারণে বাবা বলছেন যদি বলার মতন কিছু থাকে, পরামর্শ নেবার মতন তো বলো, আর যদি বলার মতন নেই, খুব বাজে কিছু হয়েছে, লিখে দিয়ে দাও। কমসে কম বাবার কাছে সত্যি কথা বলে নিজে হালকা হয়ে যাবে, তাই না? तो समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। অনেকেরা জানেই না যে কিভাবে বলতে হয়। क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, यह बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड সার্ভিস पर भेज दूंगा। কিন্তু গতকালই বাবা বলছিল না, সাহস ছাড়বে না, তাই না? হিম্মত ছাড়বে না, যতবার পড়বে অতবার উঠে দাঁড়াবে, হিম্মত হারবে না, হার স্বীকার করবে না যতক্ষণ না বিজয়ী হয়ে যাবে, তাই না? তবে বাবা সাথ দেবে। আর যদি তুমি হার স্বীকার করে নাও তাহলে বাবা তোমাকে বিজয়ী কোনো মতেই বানাতে পারবে না, তাই না? ওই জন্যে যদিও ভুল হয়ে যায়, বড় বড় ভুল হয়ে যায়, বাবার কাছে লিখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, আবার পুরুষার্থ করো, তাই না? বাবা বলছেন হার মানবে না। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, यह गिरा, তাই না? ভুল কখন হয়? যখন দেহ ভান আসে, দেহ অহংকার আসে। बाबा तो उठाने लिए महिमा करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा। বাবা বলছে যদি বাবার কাছে বলো তো বাবা কি করবে? তোমাকে গালি দেবে না, বাবা পানিশমেন্টও দেবে না, তোমাকে আদর দিয়ে আবার উঁচুতে তুলবে। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थ ही हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापना हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है, सभी उस एक को बुलाते हैं, তাই না? বাবাকে তো সবাইকে দেখতে হয়, বাচ্চাগুলোকেও দেখতে হয়, আবার বাবার ভক্ত আত্মাগুলোকেও দেখতে হয়। ওই জন্যে তো বাবার সময় দেয় কখন? অমৃত বেলা বাচ্চাগুলোর জন্যে রাখে, আগে খাজানা তোমরা নিয়ে নাও, তারপরে ভক্ত আত্মাগুলোকে দেবে।
তাই না? तो बाबा बोलचन यह सारी दुनिया का बाप है, सभी उस एक को बुलाते हैं, वो आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, उन कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भवका रहता है। इस समय तो हैं सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े हैं। माया ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। তাই না? বাবা বলছেন কি অবস্থা এখন মানুষগুলোর, কি सब অ্যাক্টিভিটিজগুলো করে। 5000 बरस की बात को लाखों बरस कह देते। यह भी बाप आकर समझाते हैं 5000 बरस पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, তাই না? মাত্র 5000 বছর, 5000 বছর আগে এই ভারতের মাটিতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্যকাল ছিল, শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যকাল ছিল, তাই না? যমুনা নদী কিনারে তাদের খেলপাল ছিল। बाबा बोलचन यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसीलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, তাই না? যত দুনিয়াতে মারামারি, অশান্তি, লড়াই ঝগড়া, বাবা বলছেন এই দেবকুলের আত্মাগুলোর কাজ, এ তো সব আসুরি দুনিয়ার কাজ। खूब तैयारियां होती रहती हैं, इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, তাই না? নিজেরাই নিজেরা নিজের বিনাশের, নিজের কী করে ধ্বংস হবে তার প্রিপারেশন নিজেরাই করে বসে আছে। इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े हो सकते। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े है। बिना साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। बाबा बोलছেন বিনাশ এত ভয়াবহ হবে, সবার দেখার মতন হৃদয় নেই, তাই না? খুব কঠিন হবে সে সময়। তাই তো বাবা এত দিন আগে থেকে বিনাশ 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 কেন করতে থাকে, যাতে বাচ্চাদের শুনে 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 ভিতরে সাহস এসে যায় যে আমি সেরকম পরিস্থিতিতেও নিজের স্থিতি ভালো রাখতে পারব। এখন তো ছোট ছোট পরিস্থিতিতে বাবা ট্রায়াল করায় যে ছোট পরিস্থিতিতে দেখো তুমি নার্ভাস হচ্ছ না তো, তুমি হার মানছো না তো, তুমি স্থিতি বজায় রাখছো তো। তো প্র্যাকটিস করতে করতে ধীরে ধীরে যেমন পরিস্থিতি বড় হবে, তেমন নিজের পাওয়ারও বেড়ে যাবে, স্থিতি তখনও ভালো থাকবে। तो सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, তাই না? একটা মানুষ যদি চোখের সামনে জ্বলতে থাকে, পুড়তে থাকে, দেখা যায়? তাহলে ভাবো যখন চারিদিকে সবাই পুড়তে থাকবে, জ্বলতে থাকবে, কেমন লাগবে? কোন কোন দিকে তাকাবে? চারিদিক সেই ভয়াবহ স্থিতি থাকবে, তো কেমন লাগবে? স্থিতি ব্যালেন্সে থাকবে, মাথা কাজ করবে। बाबा बोलचन सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा, इसके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है। बाबा बोलचन কত আগুনের দরকার, কত জিনিসকে জ্বলতে হবে, কত মানুষ, কত জন্তু জানোয়ার, কত সামগ্রী, সব स्वाहा होते হবে। बाबा बोलचन यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 बरस की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो। तो
পরিস্থিতিগুলোতে হয়তো নিজের বাড়ির প্রিয়জনও পৌঁছাতে পারবে না। একমাত্র সাথী যে সর্বত্র তোমার সাথ নিভাতে পারবে সে হচ্ছে শিব বাবা। এর ছাড়া কেউ, চাহে সে যত বড় প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারই হোক না কেন, সে কোথাও কারোর সাথ দিতে পারবে না, তাই না? यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते कि वो बिंदी हैं, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ, यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। तो बाबा बोलছেন ফার্স্ট প্র্যাকটিস কি চাই? আমি আত্মা, সামনেওয়ালা আত্মা, বাড়ির লোক আত্মা, অমুক আত্মা, তমুক আত্মা, চারিদিকে জ্যোতির্বিন্দু আত্মা শরীরকে চালনা করছে। যত আত্মা প্র্যাকটিস পাওয়ারফুল হবে অত শিব বাবা জ্যোতি মনে পড়বে। কেন? আত্মার আর কোনো সগা সম্বন্ধী নেই, এক শিব বাবার ছাড়া ওর কেউ নেই। तो बाबा बोलছেন अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं, তাই না? বাবা কালকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, অন্তর্মুখী সদা সুখী আর বাহ্যমুখী সদা দুঃখী, তাই না? আমার অন্যকে দেখতে হবে না, আমাকে কাকে দেখতে হবে? নিজেকে দেখতে হবে। তো বাবা বলছেন অন্তর্মুখী যে বাচ্চা থাকবে সে সবসময় অনুভব করবে যে আমি কিভাবে আত্মা আছি, সে সবসময় আত্মার ফিলিংসে থাকবে। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है। बाबा गतकालও বলছিল না, সব অ্যাটেনশন প্লিজ, একটা বডিগার্ড দিয়েছিল বাবা, অ্যাটেনশন প্লিজ। কিসের জন্য? তোমার শুটিং চলছে, তাই না? এই জন্যে অ্যাটেনশন। যেমন ফটো তুললে অ্যাটেনশন, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না, স্মাইলিং ফেস আছে কি না, তো অতীন্দ্রিয় সুখে আছো কি না, অ্যাটেনশন প্লিজ। না হলে এক এক সেকেন্ড তো হাজার হাজার সেকেন্ডের সঙ্গে সমান, অত সেকেন্ডের বরবাদ হয়ে গেল পথ। তো বাবা বলছেন यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। যে অন্তর্মুখী থাকবে তার মাথায় থাকবে যে আমার শুটিং চলছে, আমাকে অ্যাটেনশনে থাকতে হবে। इसमें टाइम लगता है, बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है। এটা হলো অন্তিম জন্ম। আবার অন্তিম জন্মেরও अंतिम समय, लास्ट समय। अभी हम जाते हैं घर, यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तो बातचीत करने में सुधार हो, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন যাদের কথা ভাষা ঠিক নেই। বাবা বলছেন কেন কথা ভাষা ঠিক নেই? দেহ ভানে থাকে সারাক্ষণ, আর কিছু না। সবাই খুব ভালোভাবে জানে দুনিয়াতে যত লড়াই, কিসের লড়াই? অহংকারের লড়াই, ইগোর লড়াই, তাই না? বাবা বলছেন নিজের দেহ বোধের লড়াই। তো বাবা বলছেন দেহ ভান কম হলে বাতচিত, কথা ভাষা ভালো হবে। नहीं तो चलन बिल्कुल बदतर हो जाती है, তাই না? যদি দেহ ভানে থাকি তাহলে চাল চলন একদম বাজে হয়ে যায়। क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, তো সারাক্ষণ কি ভাবতে হবে? আমি আত্মা আলাদা, আমার শুটিং চলছে, আমি উল্টো পাল্টা করতে পারি না, আমার রিল খারাপ হয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं, यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। যজ্ঞের প্রতি, তাই না? বাবা বলে সেবা করতে পারো, খুব ভালো কথা। যদি সেবা নাও করতে পারো, কমসে কম যজ্ঞ বিরোধী কোনো কথা ভাষা করে নিজের ডিসসার্ভিসের খাতা বাড়াবে না, তাই না? अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं है। যে বাচ্চাগুলোর খানপান শুধরায়নি, বাড়ির পরিবেশ শুধরায়নি, বাবা তাদেরকে কমপ্লেন করছে।
যে আমার বাচ্চা হয়ে তোমার খানপান এইরকম, তোমার বাড়ির পরিবেশ এইরকম, লড়াই ঝগড়া অশান্তি, তুমি আমার বাচ্চা। কালকেই বাবা বলল না যে বাবার জ্ঞানের প্রমাণ আমরা, তো এরকম প্রমাণ। बाबा बोलছেন खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे, তাই না? যে বাবার সেবা করবে সে উঁচু পদের অধিকারী হবে। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वो तो चना चबाना है, তাই না? শুধু নিজেকে খুশি করব, আমি তো বাবার জ্ঞান বুঝে গেছি, আমি তো বাবাকে ইয়াদ করি। বাবা বলছে ইয়াদের প্রমাণ কোথায়, সেবা কোথায়? সেবা করবে তবে বাবা বুঝবে, চালচলন ঠিক থাকবে তবে বাবা বুঝবে যে তুমি জ্ঞানী যোগী আছো। শুধু আমি জ্ঞানী যোগী আছি বললে হবে না, তার প্রমাণ চাই, তাই না? সেবা চাই, চালচলন ঠিক চাই, কথা ভাষা ঠিক চাই, পরিবেশ ঠিক চাই, খান পান ঠিক চাই, তাই না? তো इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। আর এইসব ঠিক করার জন্যে কি চাই? অন্তর্মুখী স্থিতি, বারবার নিজেকে আত্মা জ্যোতি মনে করা যে আমার শুটিং চলছে, এখন আমাকে অ্যাটেনশন রাখতে হবে। যেমন তেমন বলতে পারবো না, যেমন তেমন চলতে পারবো না, যেমন তেমন স্থিতিও রাখতে পারবো না। बाबा बोलছেন समझाने की भी युक्ति चाहिए, प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े हैं, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। तो बाबा बोलছেন बाबा की চাই সারা দিন বাচ্চার মনের ভিতরে বিচার সাগর মন্থন চলুক। যেরকম মানুষকে কি বলেছে ঘুরে, ওই রকম এটাও মনে ঘুরুক যে বাবা কি বলেছে, আজকে বাবা আমাকে কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে। যেমন আজকে বাবা বলেছে, তাই না, দেহ ভান ছাড়বো, অন্তর্মুখী স্থিতি ধারণ করব, বারবার আত্মা বলে অনুভব করব, তাই না? তবে রোল শুটিং হচ্ছে, ফিলিংসে আসবে, তবে বাবা ইয়াদ আসবে, তবে চালচলন ঠিক থাকবে। বাবা আজকে বলল না শুধু জ্ঞান আর যোগ হলে হবে না, সেবাও চাই, চালচলন কথা ভাষাও ভালো চাই, তাই না? नहीं तो यह पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं, कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों में भी ऐसे हैं, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। বাবা বলছেন একটা ইঞ্জিনে পাহাড় চড়া যাবে না, ডবল ইঞ্জিন চাই, না হলে সরে নিচে নেমে যাবে। তো বাবা কদিন ধরে কি বলছে, এপ্রিল মাসের অব্যক্ত ইশারা, শিবশক্তি কম্বাইন স্বরূপ, একটা ইঞ্জিনে কাজ হবে না, ডবল ইঞ্জিন বাবার সঙ্গে কম্বাইন স্বরূপ, তবে পাহাড়ের মতন পুরুষার্থ বাকি, সেখানে চড়তে পারবো, তাই না? माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। দেখানো আছে না সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলা, 98 99-এ সবচেয়ে বড় সাপ, এই লক্ষ্যে পৌঁছে গেলাম, বাপ সমান হয়ে গেলাম, স্থিতি সবচেয়ে সুন্দর, খুশি আনন্দে ভরা হয়ে গেল, এমন একটা সাপে গিলে খেলো, সোজা এসে স্টার্টিং পয়েন্টে 1 2 3 4, তাই না? কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, কোথায় পিক পয়েন্টে পৌঁছাচ্ছিলাম, এমন একটা পেপার এলো একদমই ফেলে দিল। তবে হ্যাঁ, জিরোতে নেই কোনো সাপ, তাই না? স্থিতি ডাউন হবে, জিরো হতে পারে না, তাই না? আবার আবার উঠতে হবে, আবার সিঁড়িও মাঝে মাঝে আছে, সিঁড়ি দিয়ে আবার উঠে উঠে পৌঁছাতেও পারবে,
तो थोड़ी सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं, তাই না? এটাও আমাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, কদিন আগে বাবার মুরলি চললো না, যে তুমি খুব মিষ্টি হয়ে গেলে, তোমার মধ্যে গুণ বিশেষতা এসে গেল, তারপরে তোমার কবচ কুণ্ডল চাই, প্রোটেকশন চাই। না হলে যে একটু মিষ্টি হয়ে যায়, গুণ বিশেষতায় এসে যায়, তো কি হয়, চারিদিক থেকে সবাই আকর্ষণের বিন্দু হয়ে যায়, কি করে এটাকে ছিঁড়ে ফেলবো, তাই না? তো মায়ারও হয়, তো প্রোটেকশনও চাই, যত ভালো হব অত সাবধানীও চাই, ভালোটাকে বজায় রাখা, তাই না? তাই বাবা বলছেন থোড়ি হি সার্ভিস কি অহংকার আ যাতা হ্যায়, গির পড়তে হ্যাঁ। একটু কি সেবা করলাম, মাথায় কি অহংকার চড়ে যায়, আমি বিশাল সেবাদারি, ব্যাস স্থিতি ভালো থাকবে, তারপরে চকনাচুর হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে যদি ভালো হই সেটা বজায় রাখার জন্যে আমাকে নির্মাণ হতে হবে, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দেয় না, যত গাছ ফলে ভরে যায় অত ঝুঁকে মাটির দিকে চলে আসে, তাই না? তো বাবা বলছেন समझते नहीं कि बाप है साथ में धर्मराज भी है, তাই না? ভক্তি মার্গেও এই কথা আছে, ভগবান সব সহ্য করে, অহংকার সহ্য করে না, তাই না? তোমার মধ্যে হাজার অবগুণ থাকবে, চলবে, বাবা শুধরে নেবে, কিন্তু যদি অহংকারের বশীভূত হয়, তুমি উল্টো পাল্টা করো, তাহলে তোমার জন্যে কিন্তু ধর্মরাজের ডান্ডা আছে, এটা যেন মাথায় থাকে। তাই জন্যে জ্ঞান, যোগ, সেবা, ধারণা, গুণ, বিশেষতা, কোয়ালিটির কখনো অহংকার করব না। অহংকার করলে মানা ধর্মরাজকে যেন মনে থাকে। तो समझते नहीं कि बाप है साथ में धर्मराज भी है, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहें वो अच्छा है। बाप का बनकर और बरसा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। बारिश बनना कोई मासी का घर थोड़े है। उत्तराधिकारी हबार पुरुषार्थ, राज्य अधिकारी हबार पुरुषार्थ, बाबा बोलছেন मासी बाड़ी नय, তাই না? তার জন্যে বিনম্রতা চাই, অহংকার থাকলে সে কখনো উঁচু পদের অধিকারী হবে না। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ, তাই না? মা বাবাও বকে কি না, বাচ্চা যদি নালায়কের মতন কাজ করে তো মা বাবাকেও বকতে হয়। यहाँ एक दो बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है, তাই না? বাবা বলছে আমার তো কত বাচ্চা, আমি কাকে কাকে বোকা দেব। আবার মায়াও বাবাকে ঘিরে ধরে বসে আছে, বলছে সহজে তোমার কাছে আসতে দেব না, আমি পরীক্ষা করব বাচ্চাগুলো তোমার কাছে আসার যোগ্য কিনা, তাই না? इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसी को समझा सकेंगे। বাবা বলছে অন্তর্মুখী স্থিতি না হলে মায়ার পরীক্ষাগুলোতে বিজয়ী হবা যাবে না। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे, हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, তাই না? এখন যারা যারা বাবার বাচ্চাদেরকে গালি দেয় বাবার পথে চলার জন্যে, বাবা বলছেন সে সময়ও আসবে, তারা ফুলের তোড়া ধরে তোমাকে খুঁজবে, তাই না? আর বলবে আমি তোমার উপরে খুব টর্চার করেছি, তাই না? নাহেক আমি খুব গালি দিয়েছি। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उन्हों के लिए सजा कम थोड़े है, ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है, তাই না? অনেক থাকে না, অনেক পণ্ডিত, পূজারী, পান্ডা, অনেক সাধু মহারাজ,
উনি ভগবানের নামে উল্টো পাল্টা বলতে থাকে। বাবা বলছেন ওদেরও সাজা আছে। बाबा बोलचन उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सबसे हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापना हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। भगवान एसছে কিসের জন্য? अखंड सुख शांति संपत्ति स्थापना करते। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसी के शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। देखो मुरली कबेकार साकार मुरली ब्रह्मा बाबार समय 69 आगे बाबा तखनও शिव बाबा एसे ब्रह्मा बाबार मध्य बोले दिएছে সে সময় আসবে যখন লোকেরা মন্দিরও জ্বালাবে মসজিদও জ্বালাবে। আর এখন ভাবো এখন সেই কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে কি না। বাংলাদেশে দেখলে না মন্দির জ্বালালো না, তো দেখলে না তার মানে লাস্টের সময় চলছে না এখন। यह ओना लगा रहे घर बार भी संभालना है। তাই না বাবা বলছে বাড়িঘর ছেড়ে একদম বাবার জ্ঞানে যোগে পুরো টাইম দিয়ে দেবো, এটা বললেও চলবে না। কি বললো বাবা? বাড়ি ঘরও সামলাতে হবে আবার নিজেকে পুরুষার্থ করতে হবে। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं। चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं तो यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? बाबा जांच कर रहे हैं। फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी न ले आए। यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है। यह भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़े है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी समझते नहीं शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। তাই না বাবা আজকে বারবার সাবধান করাচ্ছেন। মায়া কোথায় ধরবে? নাক ধরবে। নাক নাক কিসের প্রতীক? নাক কিসের প্রতীক? লোকে বলে না আমার নাক কেটে নিল, মানে ইজ্জত চলে গেল, তাই না? তো মায়া কি দিয়ে আসে? ইজ্জত চলে গেল, বেশ মাথা গরম হয়ে গেল। আর ইজ্জত কার যায়? যার অহংকার থাকে, তাই না? ওই জন্যে নাক সামলে থাকতে হবে, তাই না? একটু একটু কথাতে ইজ্জত গেলে মায়া ভালোভাবে ধরবে, তাই না? তো মায়া নাক সে পকড় উল্টা কাম করাতি রেতি হ্যায়, তাই না? যেই মনের ভিতরে এলো আমার ইজ্জত চলে গেল, ব্যাস এবার বল ভাষাও খারাপ বেরোতে শুরু হয়, কাজকর্ম উল্টো পাল্টা রাগ অহংকার দেখানো শুরু হয়, তাই না? ওই জন্যে মায়া কোথায় ধরে? নাকে ধরে, তাই না? প্রেস্টিজে আঘাত করে। राजधानी में तो सब चाहिए ना, यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। बाबा बोलছেন माया तो আমার কাজ করছে, সবাই তো আর রাজা হয়ে যাবে না, আমি রাজা বললেই তো হবে না। মায়া যখন নাক ধরবে আমি নিজের স্থিতি সামলাতে পারবো, তবেই তো রাজা হব, তাই না? তখন যদি উল্টো পাল্টা রিয়াকশন করি, সে তো এসেছেই আমাকে রাজ্যপদ থেকে নিচুতে নামাতে, তাই না? তো অ্যাটেনশনে যদি না থাকে
তাহলে নেমে যাবে। तो बाबा बोलছেন यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। তাই না, বাবা সব শুটিং করে রেখেছে, কি কি বলচাল করি, কি কি অ্যাক্টিভিটিজ করি, বাবা সব রেকর্ড করে রেখেছে। পরে যেই পথটা নিচু হয়ে যাবে, যেই আমি বাবাকে বলবো যে বাবা এরকম কি করে হলো, আমি তো বিশাল জ্ঞানী যোগী ছিলাম, তখন বাবা আমাকে দেখাবে, দেখো এই ছিল তোমার জ্ঞান যোগ, তখন তো তোমার মাথায় অহংকারের ভূত চেপেছিল, তুমি তো বুঝতে পারোনি তুমি কি কি বলে গেলে আর কি কি করে গেলে, কিন্তু এখন দেখো বাবা সাক্ষাৎকার করার सब रोल, सब रील, सब रिकॉर्ड, है ना। तो यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। तारपरे बाबा बोलबे अब खाओ सजा। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है, हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है। देखो बाबा केमन कमप्लेन करছেন। কেউ কেউ বাচ্চারা তো গাঁটই বেঁধে নিয়েছে, প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে যে আমি তো থার্ড ক্লাসই পুরুষার্থ করব, যে যতই বলুক আমি শুধরাবো না, সে বাবাই বলুক আর যেই বলুক, তাই না। इसीलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। বাবা বলছেন কত বুদ্ধি, आरो निजेर जन्ने पनिशमेंट रेडी करछे। समझाना तो पड़ता है ना, यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास बनना है। तो बाबा तो एमनी बोलछे ना, निश्चयई किछु ना किछु केउ ना केउ करछे, तबे तो बाबा बोलछे। तो निजेरटा चेकिंग करे नेब जे आमार द्वारा ओई रकम थार्ड क्लास काज होच्छे ना, तो ওই রকম থার্ড ক্লাস बोल भाषा বেরোচ্ছে না, তো ওই রকম থার্ড ক্লাস অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না। तो बाबा बोलছেন अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। तो गांठ बांधले सबाई लक्ष्मी नारायण हब। तो कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वो आज है नहीं, माया बहुत पछाड़ती है, তাই না। বাবা বলছেন চার্ট লিখনে वाला গুলো ফেল হয়ে চলে গেছে, তাই না। উপর উপর চার্ট লিখলে তো হবে না, তাই না। গভীরে নিজের চেকিং চাই যে আমার দ্বারা কোনো ভুল হচ্ছে না। তো বাবা বলছেন মায়া বহুত পছাড়তি হ্যায়, মায়া এমনি তোমাকে রাজ্যপথ দেবে না, মায়া তোমার পায়ে পায়ে পরীক্ষা নেবে, পা ধরে টানতে থাকবে, তাই না। ওই জন্যে গঙ্গা দেবী পুজো হয় না, তো তার বাহন দেখানো হয় কুমির, মানে কুমির যদি টানে পা সহজে বাঁচা যায়, তো মায়া সামান্যভাবে বার করে না, আক্রমণ করে না, সে ভালোভাবে পা স্লিপ করাতে চেষ্টা করে। তাই জন্যে বাবা বলছেন অ্যাটেনশন নিজের চালচলনের উপরে। तो माया बहुत पछाड़ती है, आधा कल्प में सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है, তাই না। মায়া একদম পটকে পটকে ভালো করে পানিশমেন্ট দেয়, তাই না। ও তো সহজ না। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। আমি পড়ে দিচ্ছি धारणा। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। तो बाबा काल के होमवर्क दिए छिलो, যারা যারা করলো না বাবা আজকে আবার ধরেছে, আবার হোমওয়ার্ক। কি থাকতে হবে? অন্তর্মুখী आत्मिक स्थिति, खान पान चाल चलन सुधारना है,
বাবা কমপ্লেন করছেন, এতদিন আমার বাচ্চা হয়ে গেলে, চাল চলন খান পান শুধরে যাওয়া উচিত ছিল। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। শুধু বাবার হয়ে গেছি বললে হবে না, বাবা বলছেন চাল চলন খান পান শুধরানো চাই। दूसरा, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। তাই না, বাবা বলছে লক্ষ্য খুব উঁচু আর মায়া সব সময় পা স্লিপ করাচ্ছে, তাই সাবধানে। তাই না, গণেশকে দেখানো হয় না হাতি মাথা, তো শুঁড় আছে, প্রত্যেক পায়ে পায়ে হাতি কি করে, ফু মেরে হাঁটে। তাই না, যাচাই করে করে হাঁটে যে আমার দ্বারা কোনো ভুল হচ্ছে না তো, ঠিক চলছি তো, শ্রীমত তো না মনমত না পরমত। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। बाबा बोलছেন কাজ করার সময় অ্যাটেনশন, অহংকার में नहीं आना है। তাই না, অহংকার যেন না আসে। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। তাই না, বাবা বলছেন অহংকার যদি দেখাবো তাহলে পানিশমেন্ট নিজের জন্য রেডি করব আমরা। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি একদম সামনে রেখে দেবে, শুয়ে উঠবো আর আগে লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি দেখব, এটা আমার লক্ষ্য জীবনের। তাই না, যেখানে বাবার ছবি থাকবে লক্ষ্মী नारायणেরও ছবি থাকবে। वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसे रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। তাই না, বাবা এই দুদিন আগে মনে হয় মুরলিতে বলল, সেন্টারের বাতাবরণ যেন আমার কারণে খারাপ না হয়। বাবা বলল না যে নতুন আত্মা আসে দুনিয়া থেকে থকাহারা আসে, তো সে যেন এসে এখানে শান্তি অনুভব করে, অলৌকিকতা দিব্যতা অনুভব করে। তাই না, ওই জন্যে ক্লাসে কখনো ব্যর্থ আলোচনা বা কোনো লৌকিক আলোচনা এখানে অ্যালাও নেই। এখানে জ্ঞান যোগের আলোচনা ছাড়া আর কোনো ভাইব্রেশন থাকবে না। অনেকেরা বলে না সেন্টারে এসে বাড়ি ঘর ভুলে যায়, কেন বলে, কেননা সে ভাইব্রেশন এখানে পায়। তাই না, কিন্তু যদি সেই ভাইব্রেশনে আমি লৌকিক কথাবার্তা করে বা ব্যর্থ বলচাল করে যদি সেই ভাইব্রেশন খণ্ডিত করি তো শিব বাবার কাছে আমি অপরাধী হই। এই জন্যে ক্লাসরুমে কোনো ব্যর্থ আলোচনা বা কোনো লৌকিক আলোচনা এখানে অ্যালাও নেই। তাই না, এখানে জ্ঞান যোগের অনুভবের কথা বলতে পারো। স্লোগান, বরদাनी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। তো আজকে বাবা বাচ্চাদেরকে বরদানি রূপে দেখতে চায়। আর বরদানি মানা যে আমার সামনে আজকে আসবে, যেই আসুক না কেন, বাড়ির লোক আত্মীয় স্বজন বা কাজে কর্মে যে কেউ আসুক না কেন, প্রত্যেকের প্রতি আমি আজকে ব্লেসিং দেব যে তোমার শুভ হোক, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি সুখ শান্তিতে থাকো, তুমি ভালো থাকো। তাই না, তো আজকে কি স্থিতিতে থাকবো, বরদানি আত্মা, সবাইকে ভালো ब्लेसिंग्स देव। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसीलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। बाबा बोलছেন যদি নিজের ভিতরে কোনো কমি কমজোরি আছে, কোনো হতাশা নিরাশা ভাব আছে,
তো আজকে বাবাকে হ্যান্ড ওভার করে দাও, বাবা তোমার সাথী, কম্বাইন্ড স্বরূপ, সহযোগী। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो, তাই না? কদিন আগে বাবা বরদানে বলল ফরিস্তা হবার জন্যে দুটো পাখা চাই, এক হিম্মত, তাই না? হার মানব না, কোনো পরিস্থিতিতে হার মানব না, তাই না? হিম্মত রাখবো যে আমি আবার ঠিক হয়ে যাব, আবার স্বাভাবিক হয়ে যাব। আর দুই হলো উমং, খুশি, তাই না? তো হিম্মত আর খুশি হচ্ছে দুটো পাখা, দুটো যেটা দিয়ে আমরা পাখির মতন জীবন, ফরিস্তা জীবন অনুভব করতে পারি। তো বাবা বলছেন আপনে পাস সির্ফ উমঙ্গ উৎসাহ রাখো। তো বাবা বলছেন যদি হিম্মত কম করনেওয়ালা কোনো কমজোরি আসছে, হতাশা আসছে, বা খুশি কম করনেওয়ালা কোনো পরিস্থিতি ভার আসছে, তো বাবাকে ट्रांसफ़र করে দাও। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो, তাই না? তো বাবা বলছে উমঙ্গ উৎসাহে সদা নাচতে থাকো, গাতে থাকো আর খুব ব্রহ্মা ভোজন খাও। ঠিক আছে, ওম শান্তি।